Selamat hari Minggu saudara-saudara sekalian. Happy Sunday, brothers and sisters. Kita melanjutkan pembahasan dari James chapter 5. We're going to read 1 to 6, 1 to 5, 1 to 6. Saudara Ignacio bisa tolong bacakan ya 6 ayat ini. James chapter 5, verses 1 to 6. Warning to the rich. Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you, and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari ini. Our Father, bless our meditation today. Kami mohon supaya kehidupan kami sekali lagi boleh diubahkan oleh firman Tuhan. We pray that our lives may be changed by your words. Dan kami boleh mendapatkan penghiburan di dalam Tuhan. And that we also may find comfort in you. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Ya sudah, ini kita judul hari ini adalah misuse of wealth and power ya. So today's theme is the misuse of wealth and power. Saudara kalau membaca di sini ada discussion ya, sebetulnya rich people unbeliever atau believer gitu. So you see here there's a discussion. So rich people, do they refer to the believers or unbelievers? So kalau kita melihat dari strukturnya, ini istilah weep and wail, ini menangislah. Ini sebetulnya formulasi seperti ini kita bisa dapati cukup common di seruan para nabi perjanjian lama. So the terms weeping and wailing, you will find this word often as cries of the Old Testament priests and prophets. The prophets of the Old Testament, di situ mereka itu pronounce ya judgment, pronounce doom ya, khususnya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. So the Old Testament prophets, they pronounce doom towards the nations who are non-believers. Ya, so dari sini mungkin kita bisa menarik certain kesimpulan arahnya seperti bukan rich people yang ada di dalam Jamesian community, tapi rich people orang tidak percaya yang menindas orang-orang percaya. So here you see that it refers not to the rich people only in the Jamesian community, but to rich people who persecute the poor. So ini kita mesti careful ya saya di dalam differentiation. Ini bukan against semua wealthy people, pokoknya semuanya undifferentiatedly, bukan itu ya. So we need to pay attention. It doesn't mean that this applies to all rich people. Tapi di sini ya saya ada indeed memang sebagian rich people itu yang kemudian misuse atau ya penggunaannya itu untuk untuk memenuhi keserakahan mereka. But indeed, there are still a part of the rich people who use this sort of greed to fulfill their self-indulgences. Ya, ini adalah karakteristik orang yang tidak mengenal Allah. Memang nggak ada contentment di dalam Kristus kan ya. So this is the characteristic of someone who does not know God. They don't have self-contentment. Ya, contentment mereka, satisfaction itu mereka taruhnya itu pada accumulation of wealth, money, harta ya. And their self-contentment is placed on the gathering of their own wealth and prosperity. So kita pernah membaca ini sedikit perbandingan di dalam Injil Lukas. And we have already read such a comparison in Luke.
Ya, woe to you, celakalah kamu ya orang-orang kaya, di dalam kekayaan kamu mendapatkan penghiburanmu. Woe to you when you find your joy and your comfort in wealth and in money. Ya, khususnya orang-orang kaya yang seperti ini ya, yang disampaikan kepada mereka sabda celaka, woe to you itu ya. And this is especially directed towards these rich people. Woe to you who do this. Nah, so kalau kita melihat di dalam ini bagian yang singkat ini sebetulnya ada beberapa karakteristik negatif itu yang digambarkan. So if we see in this very brief section, there are a few characteristics that we can find. Sudah melihat di dalam ayat 2 dan ayat 3 ya, orang-orang kaya ini secara selfish ya, mereka itu mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri. You see in verse 2 and 3 that the rich selfishly gained wealth for their own selves. Ya, itu ayat 2, 3. Lalu sudah membaca di dalam ayat keempat ya. Ayat keempat mereka itu dikatakan di sini di dalam ayat keempat, the wages you fail to pay the workman. Jadi mereka menahan ya, mereka withhold wages yang menjadi bagian daripada orang-orang yang bekerja itu. And even in verse 4, you see that they even withhold wages to the harvesters for their work. So they deliberately hold back their wages. Lalu saudara membaca dalam ayat kelima ya, lifestyle mereka itu self-indulgent ya. Ini adalah hidup yang terus memuaskan terus kesenangan sendiri ya, self-indulgent. So you see here verse 5, self-indulgent. So this is a life with which indulges your own self. You please yourself over and over again. Nah, ayat yang ke-6 di situ dikatakan mereka bahkan juga oppressing orang-orang benar. And you see here in verse 6, it continues with, they even oppressed the righteous person. So, seperti kayak komplit gitu ya, saya kesalahannya itu. So it's as if all of their problems are complete. Makanya saya tadi kita mengatakan ini memang bukan untuk semua orang kaya gitu ya, tapi orang kaya yang memenuhi karakteristik ini. So again, this is not directed towards all the rich people, but to those who misuse their wealth to do this kind of stuff. So again, tadi kita mengatakan bahwa OT prophets itu seringkali mengatakan kalimat ini ya, weep and wail ya, itu ditujukan kepada pagan nations. So again, the Old Testament prophets often used weep and wail, and they directed or connected with agonization. Nah, ini adalah ditujukan kepada orang-orang jahat ya, yang hidup itu nggak takut akan Tuhan. And this is directed towards the evil people whose life is not directed towards God. Tapi waktu Tuhan datang ya, nanti akan datang hari penghakiman Tuhan. Mereka ini nggak akan luput daripada penghakiman Tuhan. But when God's judgment day will come, they will not be invulnerable towards that judgment. Nah, ini dikatakan weep and wail di dalam pengertian itu ya, di dalam kaitan dengan judgment day of the Lord. And weep and wail is to be understood in the manner of the judgment day coming. Sudah kita tahu bahwa kekayaan itu sifatnya fleeting kan ya, fleeting. We know that wealth and money is fleeting in nature. Ya, bukan saja kekayaan sih sebetulnya, kehidupan saudara dan saya pun sebetulnya juga fleeting ya, kehidupan manusia itu fleeting. Not only wealth, but even our lives are also fleeting. Nah, ini saya kadang orang itu nggak mau terima ya, entah menipu diri, bagaimana gitu ya, terhadap ini loh, fleeting character of life, even of wealth ya itu. And sometimes people don't accept or even they deceive themselves that our lives have this fleeting character. Kalau kita menghayati dengan benar ya, itu fleetingness of life ini ya, hidup kita itu akan lebih bijaksana dan kita akan lebih proporsional di dalam melihat kekayaan atau melihat uang. If we truly understand this fleeting fleeting nature of our lives, then we are able to become more mature, more wiser, and also wiser with regards to money. Nah, tapi orang yang ini ya, orang yang nggak menghayati fleetingness of wealth ini ya, itu ya biasanya mereka akan masuk kepada misuse ya, sinful use of wealth untuk memuaskan ya their own selfish interest. But when they do not understand well this fleeting nature of money, they will often misuse it
for their own personal gain and self-indulgences. Saya melihat di sini kaitan nggak terpisahkan antara apa itu menempatkan uang itu dengan benar dan mengenal the fleeting character dari uang itu atau dari wealth itu ya. So you see here, there is an unbreakable correlation between putting money in its place and knowing the fleeting nature of money. Menarik kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, dikatakan Yakobus mengatakan bahwa kekayaan itu nanti akan menjadi witness ya, ini menjadi evidence itu di ayat ketiga gitu. Uang harta yang dikumpulkan itu corrosionnya ya, kerusakannya, fleetingness-nya itu akan menjadi evidence against orang-orang kaya ini. So James mentioned something interesting here in verse 3. So the gold and silver and the money that you have accumulated will be corroded. So they have this fleeting nature, and this will be evidence used against you. So ini ada satu perkataan terkenal ya, ini kayaknya dari Bill Gates harus saya. Dia mengatakan seperti ini. Bill Gates said this quite interesting quote. Dia bilang, if you born poor, it is not your mistake. Kalau saudara lahir miskin itu bukan kesalahanmu. But if you die poor, it is your mistake. But kalau saudara meninggalnya itu keadaannya miskin, then itu kesalahan saudara gitu ya. Wah, ini kalimat lumayan terkenal ya, saya. Saudara perhatikan ya, born poor nggak masalah, tapi die poor masalah. So you see here, if you're born poor, that's not really a problem. But if you die poor, that is a great deal. Tapi kalau saudara baca di James, sepertinya terbalik ya kalimatnya gitu. But if you read from James, it's as if the statement is in the opposite. James seolah mengatakan, if you die rich, ya, that is a problem gitu. It's as if James is saying here, if you die rich, then that is a problem. Maksudnya apa ya, saya? And what does this mean? Kita gagal untuk menjadi berkat gitu. It means that we have failed to be a blessing. Ya, ini berarti kita hoarding wealth untuk diri kita sendiri dan nggak mampu untuk membagi, nggak jadi a good steward. It means that we are accumulating all the wealth for ourselves, and we are not channeling them to other people, and we don't channel them to other people. James mengatakan itu kekayaan yang rotten itu nanti ya akan stand sebagai evidence, sebagai witness against orang-orang yang suka mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri ini. And this will be an evidence against those people who like to accumulate wealth for their personal gain. Saudara, kekristenan itu mencakup semua aspek, tentu mencakup juga aspek ekonomik ya. So Christianity encapsulates a lot of aspects, including money. Ya, ini bukan cuma tanda kutip ya, bukan cuma bicara tentang kalau mati pasti nanti masuk surga gitu misalnya. Well, agak reduktif sih saya kayak begini ya. And it doesn't only talk about if you die you don't get to heaven, so that's kind of reductive. Memang kalau kita mati kita pergi ke surga itu betul gitu ya, tapi ada perubahan nyata tentang bagaimana kita mengelola uang, itu juga kekristenan gitu. So of course when we die we go to heaven, but there is also an aspect of how we should manage our money while we are alive. Orang-orang ini pikir mereka itu sedang mengumpulkan storing up wealth for themselves gitu. And these people, they might think that okay, we are storing up wealth for ourselves. Kenyataannya, realitanya dari perspektif Tuhan, mereka ini storing up God's wrath sebetulnya, disimpan di reserve sampai the day of judgment deh. But in reality, what they're accumulating is God's wrath, which will be saved and which will be addressed in God's judgment. Tapi selama kehidupan ini ya, kehidupan ini mereka seperti kayak kelihatannya hidupnya itu baik-baik saja gitu ya. Ini lancar-lancar terus dan sebagainya. Bukan cuma itu, bahkan bisa menggunakan kekayaan dan power untuk menekan orang lain deh. And it's as if that when they are alive, they have smooth lives, they don't have any problems, and even then they might use their wealth to oppress others.
Tetapi sebetulnya orang-orang yang ditekan, orang-orang yang manipulate itu ya, saya orang-orang yang on the behest of mercy-nya orang-orang kaya ini ya, mereka itu sebetulnya punya Tuhan dan mereka bisa berseru kepada Tuhan. But in reality, those who are oppressed, those who are on the behest of the mercy of the people who oppress them, they are actually God's people. So kita bisa membaca ayat perbandingan dari Deuteronomy 24 ya, ini verses 14-15. We can compare with Deuteronomy chapter 24. 24, Yeah, 14, 15. 14 and 15. Yeah, do you want to read them? Yes. in English? Deuteronomy 24, verses 14 and 15. You shall not oppress a hired worker who is poor and needy, whether he is one of your brothers or one of the sojourners who are in your land within your towns. You shall give him his wages on the same day before the sun sets, for he is poor and counts on it, lest he cry against you to the Lord and you be guilty of sin. Ya, so saudara lihat ya, ini agak sedikit konteksnya mungkin agak sedikit sulit dimengerti untuk dunia kontemporer sekarang ya. So the context might be difficult to understand for us who live in a contemporary world. Tapi pada zaman itu saya ada banyak orang ya, ini orang yang hidupnya sederhana itu mendapat gajinya itu setiap hari ya, per hari, daily. But during these times, there are people who live simple lives who get their wages daily. Saudara membaca makanya di dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus misalnya itu workers in vineyard yang dibayar setelah mereka selesai bekerja pada sunset itu ya, itu kan ya, menunjukkan memang keadaan society pada saat itu gitu. You see that Jesus also mentioned about the workers in the vineyards who will get their wages before sunset. That represents the condition of the working people at that time. Karena itu juga kita membaca di doa Bapa kami ya, give us today ya our daily bread ya. So itu sangat nyambung guys ya dengan kondisi pada saat itu gitu. So even in the prayer of our Father, you see, give us today our daily bread. So this is very much in correlation to what we are discussing today. Nah, sudah bayangkan ya, ini di dalam keadaan seperti itu, mereka ini sangat bergantung untuk, ya mereka bisa beli roti itu waktu mereka dibayar pada hari itu, ya cukup untuk membeli roti pada hari itu, gitu ya. Tapi ini ditekan, ditahan ya. So you see, they're very much dependent on their wages so that they can buy bread for the day. But you see here that some of their employers withhold that money. Nah, ini kan keterlaluan ya, saya. Orang itu kaya tapi masih kepingin lebih banyak uang lagi gitu. Ini sementara ini orang miskin perlu uang yang mereka terima itu just nice untuk hidup hari itu tapi ditahan gitu. And this is something very wicked. You see here, these people withhold the money for their own self-indulgence, but at the same time, there are people who need this daily wage for them to live. Nah, orang ini nggak bisa melawan, orang-orang miskin ini nggak bisa melawan, mereka nggak punya power ya untuk melawan. Gitu. And the poor people, they do not have the power to rebel against or fight against the employers, rich people. Kemudian Tuhan mengingatkan hati-hati ya, kamu yang punya power lalu kamu menekan ya, mentang-mentang orang ini nggak bisa melawan kamu. Tapi kalau orang-orang yang miskin, orang-orang sederhana ini berseru kepada Tuhan ya, dan kamu akan guilty of sin, di situ dikatakan. And you see here, this is a warning from God. If you, the rich, withhold the money, and if the poor cries against it to the Lord, then you will be guilty of sin. Saya tertarik dengan gambaran ini ya, saya. Ini seperti kayak nggak indirect gitu, seperti kayak perlu ada proses gitu ya. I'm very interested in this kind of depiction because it is quite indirect. There is a process needed to be done. Maksudnya seolah-olah masa sih Tuhan baru tahu, Tuhan baru aware kalau orang miskin itu cry to the Lord, terus kemudian orang yang memeras itu baru dinyatakan guilty. Lah ya kok agak telat gini seolah-olah gitu ya. It's as if, why is God unaware of this? Wait, did he just know that these people are withholding money before sunset and that the workers aren't getting the wages?
Tapi memang saya di dalam kenyataannya ya, ini tentu ya, faktanya adalah bukan karena Tuhan itu perlu diberitahu sampai dia baru aware, tentu bukan itu kita tahu ya. But the reality is, it's not that we need to tell God and then he becomes aware of the situation or the problem we are in. That's not the point. Tapi poinnya adalah ini, saya, memang orang yang melakukan ketidakadilan pemerasan itu nggak segera mendapatkan pembalasan keadilan dari Tuhan. But it is actually the people who are oppressed. Of course, they sometimes may not, experience righteousness or justification directly or directly after. Nah ini kalau sudah baca dari perspektif firman Tuhan, sebetulnya Tuhan itu memberikan waktu kepada mereka itu untuk bertobat ya. And in the perspective of the word, God gives them time to, repent. Ya, tapi seringkali mereka nggak melihat ini sebagai satu kesempatan untuk bertobat. Mereka pikir, oh ya berarti boleh terus melakukan korupsi, ketidakadilan kayak begini nih, kayaknya oke gitu ya. But oftentimes they don't even see this as an opportunity to repent. They often see it as, okay, I'm safe and I can do it even again and again and more and more. Mereka mungkin akan berpikir juga realita itu adalah ya saya yang berkuasa, kayaknya Tuhan itu cuma ya social construct kali ya. Karena nggak ada itu kayak namanya Tuhan yang berkuasa. Buktinya sekarang kenyataannya saya yang berkuasa dengan uang saya. And they might even think that, okay, I'm the one with power. Maybe God is just a social construct because up until now I'm safe and I'm the one who reigns and have power over these people. Tapi sekali lagi ya saya, waktu keadilan Tuhan itu nggak segera dinyatakan, itu sebenarnya menyatakan kesabaran Tuhan untuk mengundang orang itu bertobat. And so, if God's justification, God's righteousness isn't declared immediately, then it shows how patience or the patience of God is displayed. Nah, bagaimana dengan perspektif orang yang ditindas ya, yang nggak segera dinyatakan keadilan bagi mereka? And what about the position of the oppressed there, that the judgment isn't directly or immediately given to them? Mereka diundang untuk berseru kepada Tuhan. Dengan demikian itu mereka diundang untuk berelasi dengan Tuhan termasuk in times of oppression. They are given the chance to cry out to the Lord. Why? Because they are invited to have a relation, to cry to the Lord about their problems. Sobat, saya sedikit ini ya, saya modify ceritanya. Kalau seandainya setiap kali nih ya, ada orang diperas, diperlakukan tidak adil, lalu terus kemudian nggak sampai 1 menit gitu ya, Tuhan segera menyatakan keadilannya kepada orang yang memeras gitu. Mungkin orang-orang yang diperlakukan tidak adil ini juga mungkin nggak merasa perlu lagi untuk cry to the Lord, untuk berbicara dengan Tuhan kali ya, saudara. I'm gonna modify the story a little bit. Imagine if the oppressed, at that second, that very minute, God displays His righteousness to these people. Maybe they might think that, okay, I might not need to cry out to God anymore. I don't need to have a relationship with Him anymore. Makanya saudara mesti melihat dari perspektif ini ya, keadilan dari Tuhan yang katakan dari perspektif kita waktu kita diopres seperti kayak nggak segera dinyatakan ya, itu sebetulnya adalah cara Tuhan mendidik saudara dan saya itu selalu relate ya dengan Tuhan. So the cases where God's righteousness isn't displayed or given to us immediately, then that is an invitation for us to have a relationship with Him, to cry out to Him. Tuhan berjanji bahwa pencobaan-pencobaan yang datang menimpa kita itu adalah pencobaan biasa ya. Itu nggak melampaui kekuatan kita. Ini kan janji Tuhan ya. God's promise is the temptations, the challenges that come in our way isn't bigger than us. Ya. Berarti dengan kata lain ya, saya, waktu Tuhan mengizinkan itu terjadi, ya kita diperlakukan dengan tidak adil dan sebagainya gitu. Itu nggak ada yang melampaui kekuatan kita menurut janji Tuhan. And therefore, every persecution, every oppression that we might experience, that is not beyond us. Ya, tapi celakalah mereka yang oppress tetap akan dihakimi oleh Tuhan. But woe to them who oppress, and they will be judged by God. Nah ini ya saya, Calvin di dalam tafsirannya mengatakan ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yakobus ini sebetulnya boleh memberikan penghiburan kepada orang-orang Kristen yang memang yang kehidupannya itu memang ditekan ya oleh orang-orang yang powerful itu. Calvin, in his interpretation, also emphasizes this part where he said that James's story here, James's writings here,
really give comfort and joy to people who are oppressed. Berikutnya saya ini dosa mereka tadi kita sudah mengatakan ya, mereka ini hidup di dalam dunia ini di dalam kemewahan, di dalam self indulgence ya. So again, about their sin, they live lives full of self-indulgence. Kalau sudah masih ingat dan sudah mengikuti ya berapa hari lalu kita bahas di dalam renungan Rabu Abu ya ini ya, di hari Kamis ya actually waktu itu saya bahas ya. So we have, if you have followed, we have discussed on Ash Wednesday. Ya, itu adalah kehidupan. Kenapa ya ini minggu-minggu Lent ini ya minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu sengsara ini ya. Kita kan diundang untuk makan minum secukupnya ya. Ada kehidupan either puasa atau bertara atau berpantang gitu, abstain. Why is it that in these weeks of pre-Easter, weeks of oppression, let's say, we are told to eat and drink enough or even like fast or abstain from things? Ya, kita belajar saya di dalam hidup ini apa sih betul-betul yang kita butuhkan, yang sungguh-sungguh kita butuhkan dan bukan yang kita ingin atau kita desire, tapi yang sungguh-sungguh kita butuhkan. So that we learn in this life what do we truly need and we truly want, we can differentiate between them. Dunia kita itu selalu mengajarkan amplifying needs ya, yang nggak habis-habis ya, sampai orang itu akhirnya serakah itu. The world teaches us to amplify our needs that we might again and again forevermore to become ultimately greedy. Ya, hal-hal yang sebetulnya nggak betul-betul kita butuhkan, tapi kita seret itu menjadi kebutuhan primer gitu ya. Kebutuhan primer, kita bilang kita nggak bisa hidup tanpa ini gitu. Akhirnya ya itu ya saya akibatnya orang korupsi ya, padahal gajinya itu sudah besar tapi masih juga korupsi ya. And this is the problem. Things that we think we don't need, we take it and then we amplify it and then we make it as if it is a primary need. We cannot live without it. And that is why we corrupt money. We do corruption. We do corruption because our wages aren't enough to have these extra wants. Nah, kalau kekristenan boleh tampil sebagai counterculture-nya yaitu adalah bagaimana menyaksikan kehidupan yang reduce gitu, bukan amplify tapi mereduce kita punya needs ya. So if we introduce Christianity as a counterculture, then as opposed to what the world teaches us about amplifying, Christianity is about reducing these wants. Kadang-kadang spring cleaning itu bagus ya, bagus gitu. Apalagi kita melihat ini barangnya sudah di gudang sudah 2 tahun lebih juga kita sebetulnya nggak pernah sentuh ya. Sebetulnya nggak terlalu perlu juga kan ya barang itu berarti. Oftentimes the term spring cleaning is good because there are some leftover things for like many years, many decades that we don't need and we sell them to other people. Lalu waktu kita kasih atau kita jual atau apapun ya, kita sadar bahwa ya hidup itu sebetulnya bisa sederhana seperti ini gitu ya. Dan ada keindahannya. And when we ultimately sell them or give them to other people, we realize that I actually don't need that and life could actually be simpler than this. Ya kebalikannya itu kehidupan yang hoarding ya, hoarder, sudah tahu ya hoarding ya. Itu terus ngumpulin ya, termasuk ngumpulin barang-barang yang dia nggak perlu sebetulnya. Apapun sama dia disimpan ya ini loh saya. Ini jiwa orang serakah ini. And you see the opposite of this is the hoarding nature. There are some people who accumulate things and stuff even more and more. He doesn't stop. And this just shows the greedy nature of humans. Ya kan, padahal sebenarnya nggak memerlukan itu, tapi ada ketakutan kalau dia nggak memiliki itu, kalau barang itu nggak jatuh pada dirinya ya. Ya ini the very sin of greed namanya. They actually don't need that stuff, but there is this fear that if they don't possess this thing or many other things, then they will lose out. They have this fear. Sekali lagi ya, saya kalau kekristenan ini tampil sebagai counterculture dan salah satunya adalah ini ya, saya melawan kehidupan yang merayakan self indulgence atau amplification of needs. Bagaimana kekristenan bisa menghadirkan kehidupan yang secukupnya gitu, yang gampang konten. And when Christianity is shown or presented as a counterculture, then they will introduce this reductive nature where we actually are taught that life can actually be much more simpler.
Nah, so ini apa ada kok di dalam komentari ini ya apa membandingkan kata yang dipakai di sini oleh James dengan yang ditulis di dalam Ezekiel 16 ayat 49. There is an interpretation that compares the wording used in James and in Ezekiel. Kita baca ya, Saudara Ignacio mungkin boleh bisa bacakan Ezekiel 16 verse 49. 49. Okay. Tentang people. Ezekiel 16 verse 49. Behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had pride, excess of food, and prosperous ease, but did not aid the poor and needy. Yeah, so excess of food. So terjemahan overfed, unconcerned, overfed, unconcerned, dan juga nggak helping the poor and the needy. Ya ini namanya self indulgence kan kayak begini ya, saya. So this is the perfect example of self-indulgence. Mereka ada excess of food, ya mereka bisa ini apa itu ya ini ada perkataan terkenal whether historik atau enggak itu ya ini apa yang apa mereka nggak ada apa namanya saya nggak ada wait let me search ini apa dari cerita dari apa itu Maria Antoinette ya. Cerita dari Maria Antoinette dilaporin orang itu nggak ada bread to eat ya. So if they have no bread, then let them eat cake. Ini jadi guyonan ya, saya. Gak ada bread suruh eat cake gitu. So this is the story of Marie Antoinette, where it is said that if you don't have bread, if someone doesn't have bread, then they should eat cake, and this becomes like a temptation of sorts. Ya, well, sebetulnya mungkin nggak historical ya kalimat ini gitu, mungkin nggak historical, tapi ya ini bisa menggambarkan menyimpulkan ya ini orang yang hidup di dalam apa itu kemewahan self indulgence ya itu untouched by reality of suffering of people yang suffer gitu, nggak connected at all gitu ya, saya nggak mengerti kesulitan mereka gitu. So this might not be a historical statement, but the point here is people who live lives of self-indulgence, of wealth, they cannot relate to people who are poorer than them. They don't know they're suffering. Ya, orang nggak punya bread mau disuruh makan cake gitu ya. Ini kan merciless ya kalimat kayak begini. People who don't have bread, they are told then to eat cake. This kind of statement is merciless. Saudara melihat juga di ini ya gambaran Ezekiel tentang people of Sodom juga digambarkan. Mereka ini ada excess of food, overfed ya, unconcerned ya. Tapi mereka nggak menolong the poor and the needy. You see here the depiction of Sodom and Ezekiel. They have an abundance of food, but they did not help the poor and needy. Ya, saya tertarik ya karena ini adalah istilah unconcerned di sini ya, unconcerned ya. Itu di Potsdam ada palace palace zaman Friedrich the Great ya. Itu namanya palace-nya itu adalah Sanssouci. Sanssouci itu bahasa Prancis kalau diterjemahin ya. Without worry. Without worry itu ya berarti unconcerned ya sebetulnya. So I'm interested in this unconcerned that is used here. So there's a palace in Potsdam, it's near Berlin, it's called Sanssouci. So the French, it's French and the translation is the palace of unbotheredness. Yeah, without worry, unbothered, unconcerned gitu ya. Ini apparently ya saya ini menjadi ideal di dalam zaman Rokoko gitu ya, karena hidup yang unconcerned, yang nggak cannot be bothered dengan kesulitan orang-orang ya. Pokoknya ini hidup tentang sensualisme, tentang self indulgence dan seterusnya gitu. And this becomes a prime teaching of in the Rococo period, where people live lives of selfishness, of unbotheredness, of not caring to other people. Ya, James address orang-orang ini ya, yang kehidupannya itu dikuasai oleh self indulgence. And James addresses the people who live lives of self-indulgence. So hati-hati ya, saya sering kali mengingatkan kita di Eropa ya, kadang ini apa kita bisa bukan nggak boleh sih, tapi kita bisa tempted secara ya overfed ya, saya overfed bukan cuma urusan apa makanan, tapi perhaps juga urusan traveling,
urusan ya macam-macam lah saya ini apa ya overfed gitu. So I warn you all again, because we're living in Europe, that we are sometimes overfed, not in terms of like food, but in terms of like, let's say, money, traveling, and other Ya, stuff. lalu kita pikir ya this is the meaning of life gitu kan ya, bisa explore here and there gitu ya. Tapi terus kemudian kita lupa bahwa Tuhan juga mau kita itu mengingat orang-orang yang di dalam kesulitan. And we might think that, okay, we live lives full of meaning because we can travel here and there, but God reminds us that there are people who are suffering, who are in need. Lalu kita nggak tertarik ya, kita nggak tertarik untuk hidup melayani orang lain deh, kita nggak tertarik untuk menjadi berkat ya. Kita jadi seperti kayak orang-orang serakah yang nggak pernah menyaksikan pemandangan bagus, terus let make use ini ya Pak, ini the kairos, the moment while we still in Europe untuk bisa memeras diri, menikmati semua ini gitu ya. And we might even be unbothered, and there are people who are in need. We might think that, okay, we don't need to help them. We have this kairos while we are in Europe. Let's just travel to sightseeing places we've never visited before. Saya bukan against traveling per se, tentu bukan itu ya maksudnya. It doesn't mean that I'm not saying that I'm against traveling per se. That's not the point. Tapi pertanyaannya mungkin mirip ya dengan yang disampaikan oleh James ya. Itu berkat dari Tuhan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu kita pergunakan untuk apa? But again, the question is exactly what James addresses. The blessing that God has given us in our lives. What are we using that for? Ada orang yang sudah cukup demikian kaya ya, tapi masih menahan berkat untuk orang-orang miskin. There are people who are wealthy, who are rich, but they are still withholding that wealth, withholding from the poor people. Ya, ini membiarkan orang-orang miskin itu akhirnya starving to death ya, karena kita nggak menjalankan bagian kita. And therefore, these people die of starvation. They die because we are withholding our portion, that should be a blessing to people. Makanya saya ini apa, kita kalau sudah masih ingat ya, kita pernah ada expository tentang 10 perintah Allah waktu bilang jangan membunuh ya, do not murder. So if you still remember, we once did an expository of God's 10 commandments, and we discussed do not kill, do not murder. Ya. Di situ ada komentari justru yang membedakan gitu ya, maksudnya memperluas artinya ya. Saya bukan ahli bahasa Inggris, tapi ada nuans agaknya itu ada nuans antara kill and murder gitu ya. Kill and murder itu ada nuans gitu, itu bukan hal yang sama. Gitu. So a commentary expands this definition, and it says that there is a difference in nuance when you use the word kill and murder. Ya, yang satu itu ya adalah membunuh di dalam pengertian direct ya, jadi saudara benar-benar membunuh gitu ya. Tapi yang lain itu mungkin nggak direct, tapi saudara itu membiarkan orang itu akhirnya mati gitu dengan memeras mereka, dengan menahan withholding mereka punya wages dan sebagainya, dengan menahan berkat dari mereka, sampai kita membiarkan mereka itu ya menuju kepada kematian gitu. Bukan kita stabbing mereka, bukan gitu, tapi menciptakan satu sistem di mana mereka itu akhirnya ya akan mati dengan sendirinya. So the one word, it directly kills, it directly makes a person die. Whereas the other word, it's more abstract. It's in the sense that you create a situation where you deprive that person of everything, and then they cannot live anymore, they cannot function anymore, and that is the difference in nuance. Ya, maka di sini ya saya waktu pakai istilah itu ya do not murder ya, maksudnya di dalam pengertian nggak harus direct membunuh gitu ya, tapi juga kita bisa berbagian di dalam satu sistem yang akhirnya membuat orang itu nggak bisa bertahan hidup gitu. So murder here doesn't mean that okay, you kill someone directly, but it could be that we as well create a system where people cannot function. They are deprived of everything else. Nah, ini ya yang di-address again oleh Yakobus di dalam bagian ini ya. And this is what James addresses in this part. Mereka
oppressing righteous innocent men, ya, righteous people. Mereka membunuh, ya, murdered innocent men. Ayat 6 maksudnya. They are oppressing, they are condemning, they are murdering the righteous people. So again, jadi apa ini saya? Message tujuan daripada yang ditulis Yakobus di sini, ya? So again, what is the message that James is trying to let us know here? Kepada jemaat, ya, yang dia layani, dia mau mengatakan, ya, kamu kalaupun untuk sementara waktu kamu diopres, ya, tapi Tuhan itu nggak tidur, ya. Tuhan akan menyatakan pembalasan dan menyatakan keadilan kepada the rich people yang melakukan tindakan kejahatan ini. So ini seharusnya menghibur itu, ya, dalam hal ini. To the congregation that he serves, he is saying that you are oppressed and God does not sleep. God will show his righteousness to your oppressors in his time, and this is a comfort for them. Ya, dan karena itu, ini orang-orang percaya itu nggak perlu iri gelisah gitu, ya, dengan orang-orang kaya itu yang seperti kayak kehidupannya kok mujur terus gitu, ya. Itu ya, iri yang nggak ada gunanya. And therefore, us believers should not be jealous or restless towards the rich who live lives smoothly and without a problem. Karena seperti dinyatakan di dalam Mazmur, ya. Just like how it is stated in Proverbs. Nah, Mazmur itu Psalm, ya. Mazmur itu di 73, Mazmur Psalm 73. Psalm 73. Ya, di situ saudara juga bisa membaca ini, ya, Pak, kesulitan orang yang hidup benar, nggak tahan melihat bagaimana orang-orang jahat itu, ya, hidupnya kok seperti baik-baik saja gitu. It shows the state of restlessness of the righteous people when they see why are the oppressors living a good life, why don't they have any problems. Tapi di dalam kesulitan itu, ya, pemazmur kemudian terus mendekatkan diri kepada Tuhan. But in that difficult situation, the psalmist continuously gets closer, gets nearer to God. Dan akhirnya dia dihibur, ya, itu pemazmur jadi tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu set them in slippery places, ya. Tuhan make them fall to ruin, ya. Itu 73 ayat 18. And in the end they are comforted because they know that God will set them on slippery places and make them fall into ruin. Iya, jadi kehidupan mereka ini bukan secure sih, sangat-sangat insecure sebetulnya gitu. So their lives are not actually secure, they are very, very insecure. So, maka waktu James mengatakan kalimat ini, dia mau menguatkan jemaatnya, ya. Kita jangan jadi insecure karena melihat loh kok ini, ya, orang-orang jahat ini hidupnya itu sangat secure gitu, mereka nggak mengalami penghakiman. Justru terbalik, mereka yang insecure sebetulnya. So James wanted to make them secure because they are feeling insecure about the fact that these rich people who oppress us, they have lives without worry, they don't have any problems. Dan sekaligus juga message yang berikutnya juga penting adalah, ya, jangan kita menjadi seperti mereka, rich people yang suka self-indulgence, yang oppressing innocent people dan sebagainya. Jangan waktu kita itu diberkati Tuhan, terus kemudian kita misuse our wealth and power itu, ya, justru. And the next important message is to not be like these people. When God blesses us, let us not be like them who become self-indulgent, we hoard everything, and we use that wealth to oppress other people. Ya, kiranya Tuhan menguatkan kita di dalam Kristus. Ya. We pray that God may strengthen us through Christ. Dan kita melihat sendiri juga di dalam kehidupan Kristus, dia sendiri juga ditekan, ya, diopres, bahkan dibunuh oleh orang-orang yang punya power, ya, yang punya kekayaan. We even see that in the life of Christ, where he is oppressed and he was even killed by those who have power. Ya, ini adalah kehidupan yang tidak menuntut balas dari dirinya sendiri, tapi menyerahkan penghakiman yang adil itu kepada Bapaknya. This is a life that does not take revenge on their own hands, but leaves the judgment to God. Ya, bahkan sudah membaca setelah Kristus bangkit pun, ya, dia juga masih nggak
nggak segera membereskan ketidakadilan itu kepada orang-orang yang pernah membunuh dan memperlakukan dia dengan tidak adil. Nggak ada cerita itu sudah di dalam kitab suci. And even after Christ has risen, he does not immediately give judgment towards his oppressors. Again, dia menyerahkan penghakiman itu kepada Bapaknya yang adil. Again, he leaves the judgment to God the Father who is fair and just. Dia sendiri setelah dia bangkit, dia menyelesaikan ini pengajaran kepada murid-muridnya. Dia menyaksikan lagi, memberikan pengajaran terakhir tentang kerajaan Allah. After he has risen, what he did was teach his disciples about the kingdom of God. So, jangan kita jadi bitter, jadi apa ya, so discourage, penuh kepahitan karena kita diopres, diperlakukan tidak adil. Sampai akhirnya kita nggak bisa lagi mengajar tentang kerajaan Allah. So let us not be bitter about our oppression, our suffering, our injustice that we are experiencing, such that we forget to learn about the kingdom of God. Saudara dan saya diundang untuk terus berbagian di dalam realita kerajaan Allah, menghidupinya dan menyaksikannya. Ini adalah panggilan kita. You and I are invited to take part and to witness in the kingdom of God. That is our calling. Seperti kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Just like the life of Christ our God. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Boleh minta Saudara Ignatius menutup di dalam doa. I'll pray. Our Father in heaven, we are grateful that we are able to learn about your words today. We pray, Father, that when you bless us, Father, we pray that you may remind us of what James teaches us once again, Father, not to become self-indulgent, not to murder these people. We pray that you may give us humility, Father. Teach us to channel these blessings that you have given us to other people, that we may also serve them. And we also pray, Father, when we are the ones being oppressed, pray, Father, that we may not just stand still, Father, and be dejected, be depressed. But Father, just like how you have invited us, pray that we may learn to cry upon you, cry to you, and we pray that we may long for a relationship with you, Father. Pray, Father, that you may lead us all in our daily lives, in our school, in our work. Pray that we may enrich the kingdom of God and not enrich our own lives. Leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.